جی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے دوست؟ میں ہوں شاجی سولر سسٹم، اور شاجی سولر سسٹم کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک اور نئی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور یہ ہے آکولیٹ۔ تو اس کو ریپیئر کیسے کیا جاتا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک پیچکس لینا ہے چورس منہ والا۔ تو اب میں اس کو کھولتا ہوں۔ اب اس کو میں ایسے سیدھا رکھ لوں گا، اس کو ایسے میں کھول دوں گا، اور اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیز ہے۔ یہ اس کے اندر LED رکھا ہوا ہے، LED، اور اس کے بعد ہے اندر بیٹری۔ اس کو یہ چھوٹا پیچکس ہے، یہ لگتا ہے چورس والا، اور اس کو میں کھولتا ہوں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اینڈ تک آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے بنتی ہے اور کیسے یہ فٹ ہوتی ہے دوبارہ۔ یہ اس کی بیٹری ہے، اس کی بیٹری کو میں باہر نکال لیتا ہوں۔ یہ بیٹری اس کی باہر آ گئی ہے۔ اس کے اندر ایک ٹرانسفارم لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ بجلی کا کنیکشن ہے، یہاں پہ اس کا لیڈ کا کنیکشن ہے۔ یہ میرا دوست آپ کو دکھائے گا تھوڑا قریب کر کے۔ اور اس کے بعد یہ لیڈ کے لیے اس کا سرکٹ لگا ہوا ہے۔ یہ چیز کام آتی ہے کہ اس کو دکھاتی ہے کہاں پہ اس کی لین خراب ہے، کہاں پہ، اور یہ بہت کام کی چیز ہے یہ بھی۔ اور اب اس کو جو ہے نا میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ کیسے چلتی ہے، دوبارہ فٹ کیسے ہوتی ہے اور کھولا کیسے ہے، وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ پھر اس کو ہم نے اسی طرح ہی کر لینا ہے، اس کی فٹنگ کرتے ہیں ہم۔ یہ دوبارہ فٹ ہو رہی ہے۔ اب اس کو تھوڑا چلا کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ چل گئی ہے، اور اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں ہم۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، اس کو چارج اگر 24 گھنٹے لگائیں تو یہ تقریباً 3 to 4-5 گھنٹے لگاتار یہ چلتی ہے۔ یہ والی آکولیٹ کمپنی کی، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آکولیٹ کمپنی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا میں اوپر والا کور چڑھاؤں گا، آپ دیکھیں بھئی یہ کیسے کور اس کو دوبارہ فٹ کیا جاتا ہے۔ یہ لمبے والا نٹ جو ہے نا اس طرف لگانا ہے، یہ دوبارہ فٹ ہو گئی ہے۔ یہ دوبارہ فٹ ہو گئی ہے، دیکھیں یہ اب بہترین چلے گی۔ یہ اس کا ڈبہ ہے، اگر کہیں بھی لیں تو یہ والی کمپنی لیں، آکو والی، آکو 400 GT، یہ کمپنی لیں۔ یہ کہیں سے بھی خرید لیں تو یہ آسان اور سستی قیمت پہ مل جاتی ہے، اتنا مہنگا نہیں ملتا، سستا ہے۔ یہ اس کی جو بجلی والی وائر ہے یہ ہے، یہ بھی آپ نے اس کے اندر ہی رکھنا ہے اور لگانا ہے۔
ये तैयार हो गई मेरे दोस्त। मेरे चैनल शाजी सोलर सिस्टम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। आइंदा अगली वीडियो देखने के लिए मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं, और मेरा नीचे नंबर भी होगा, उसको भी देख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और रब्ता भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है, तो फिर आपको नई वीडियो मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्त। मैं हूँ शाजी सोलर सिस्टम, और शाजी सोलर सिस्टम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके बाद जो है ना, एक और नई वीडियो मैं बना रहा हूँ, और ये है आकोलेट। तो इसको रिपेयर कैसे किया जाता है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने एक पेचकस लेना है, चौरस मुंह वाला। तो अब मैं इसको खोलता हूँ। अब इसको मैं ऐसे सीधा रख लूँगा, इसको ऐसे मैं खोल दूँगा, और इसके अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। ये इसके अंदर एलईडी रखा हुआ है, एलईडी, और इसके बाद है अंदर बैटरी। इसको ये छोटा पेचकस है, ये लगता है चौरस वाला, और इसको मैं खोलता हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक आपको समझ आएगी कि ये कैसे बनती है और कैसे ये फिट होती है दोबारा। ये इसकी बैटरी है, इसकी बैटरी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये बैटरी इसकी बाहर आ गई है। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये बिजली का कनेक्शन है, यहाँ पे इसका लेड का कनेक्शन है। ये मेरा दोस्त आपको दिखाएगा थोड़ा करीब करके। और उसके बाद ये लेड के लिए इसका सर्किट लगा हुआ है। ये चीज़ काम आती है कि इसको दिखाती है कहाँ पे इसकी लेन ख़राब है, कहाँ पे, और ये बहुत काम की चीज़ है ये भी। और अब इसको जो है ना, मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये कैसे चलती है, दोबारा फिट कैसे होती है और खोला कैसे है, वो मैं समझाता हूँ आपको। फिर इसको हमने इसी तरह ही कर लेना है। इसकी फिटिंग करते हैं हम। ये दोबारा फिट हो रही है। अब इसको थोड़ा चला के देखते हैं। ये देखें, ये इंशाल्लाह ये फिर दोबारा चल गई है, और इसको दोबारा फिट करते हैं हम। और इसकी खूबी ये है कि ये बहुत अच्छी है। इसको चार्ज अगर 24 घंटे लगाएं तो ये तकरीबन 3 to 4-5 घंटे लगातार ये चलती है। ये वाली आकोलेट कंपनी की, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है आकोलेट कंपनी। और इसके बाद जो है ना, इसका मैं ऊपर वाला कवर चढ़ाता हूँ, चढ़ाऊँगा, आप देखें भाई ये कैसे कवर इसको दोबारा फिट किया जाता है। ये लंबे वाला नट जो है ना, इस तरफ लगाना है। ये दोबारा फिट हो गई है।
ये दोबारा फिट हो गई है, देखें ये अब बेहतरीन चलेगी। ये इसका डब्बा है। अगर कहीं भी लें तो ये वाली कंपनी लें, आको वाली, आको 400 GT, ये कंपनी लें। ये कहीं से भी ख़रीद लें तो ये आसान और सस्ती कीमत पे मिल जाती है, इतना महंगा नहीं मिलता, सस्ता है। ये इसकी जो बिजली वाली वायर है ये है, ये भी आपने इसके अंदर ही रखना है और लगाना है। ये तैयार हो गए मेरे दोस्त। मेरे चैनल शाजी सोलर सिस्टम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। आइंदा अगली वीडियो देखने के लिए मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं, और मेरा नीचे नंबर भी होगा, उसको भी देख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और रब्ता भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है, तो फिर आपको नई वीडियो मिलेगी।